अगर कोई बार बार आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो एक बात हमेशा याद रखें कि आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में है। अपने दिल और सुकून का इख्तियार किसी और को मत दें। अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखें, किसी और के हाथ में नहीं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और आपको फ़ील होता है कि कुछ लोगों के रवैये आपको मेंटली स्ट्रेस्ड रखते हैं, आपकी बातों को इग्नोर किया जाता है या आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को अहमियत नहीं दी जाती, तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए है। आज मैं आपके साथ वो सब पॉइंट डिस्कस करूँगी जो हर औरत को अपने सुकून के लिए जानना ज़रूरी होता है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आपका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए ख़ुद को मेंटली स्ट्रेस से हम कैसे बचा सकते हैं। विजुअल्स में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इमली और खजूर की मज़ेदार सी चटनी और ग्रीन चिली सॉस बनाने की रेसिपी। आजकल क्योंकि रमज़ान है और इसी हवाले से मैं ये रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और टॉपिक भी इसीलिए इम्पॉर्टेंट रखता है कि किचन की तैयारी के साथ साथ अपने दिल और जहन की तैयारी भी ज़रूरी है, ताकि हमारा ये महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजर सके। वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वो बातें हैं जो हमें कोई नहीं बताता, लेकिन ये हमारे ज़हनी सुकून के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए प्लीज़ तमाम पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई भी पॉइंट आपकी ज़िंदगी बदल दे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद मौज़ूआत आपके साथ मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर सकूँ, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गैर ज़रूरी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। हर बात का रद्द अमल ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल इस तरह बातों को आपने इग्नोर करना है कि आप पे लगे दूसरे बंदे को कि आप पे उनकी बातों का या उनके किसी अमल का असर ही नहीं है। आप इतने फालतू नहीं हैं या इतने फारिग नहीं हैं कि छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाएं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ख़ुद को पॉजिटिव चीज़ों में मसरूफ़ रखें, सीखने सिखाने में बिज़ी हो जाएं, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, अपने स्किल्स को पहचानें और ये देखें कि आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप थोड़ा इन्हेंस कर सकती हैं। थोड़ी प्रैक्टिस से, थोड़ी ट्रेनिंग से उस चीज़ को अपनी बेहतर बना सकती हैं। तो आप उस चीज़ पे टाइम दें, और यकीन करें ये पॉजिटिव, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आपकी अपनी पर्सनैलिटी में आएगी कि आपको सारी नेगेटिव चीज़ें, जितनी भी मनफी बातें हैं, इनके सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। और जब टाइम ही नहीं होगा तो ये चीज़ें आपकी इस पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट भी नहीं कर सकेंगी। पॉइंट नंबर 3 है कि हर किसी से अपनी बात शेयर न करें। अपनी कमज़ोरियाँ, अपने प्लान्स हर एक को बताना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ अपने तक महदूद रखें, और यकीन करें ये चीज़ आपको बहुत सेफ़ रखेगी। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की हिफाजत करें। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो दिल में ये बात याद रखें कि आपकी इज़्ज़त आपके अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। कुछ लोग अपने रवैये से आपको कमज़ोर महसूस करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आपकी ताकत इसमें है कि अपने दिल और अपने रद्द अमल को अपने काबू में रखें, ना कि दूसरे के काबू में दें। पॉइंट नंबर 5 है अपने जज्बात पर काबू रखें। सम टाइम लोग हमारी साइकी से खेलने की कोशिश करते हैं, और जो हमारी दुखती रग होती है लोग इसी पे हाथ रखते हैं। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें अपने जज्बात पर उस टाइम काबू रखना है, या ख़ुद को हमने पुरसुकून रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो इट मीन्स कि हम उनकी ताकत को कम कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने दिन का कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए रखें। अपने दिन का कुछ वक्त सिर्फ अपने लिए रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चंद मिनट ही क्यों ना हो। हम सब इतने मसरूफ़ रहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपने घर, ख़ानदान, बच्चों और ज़िंदगी, बाकी काम और सब ज़िम्मेदारियों में अक्सर ख़ुद के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही चंद मिनट आपको ज़हनी सुकून देते हैं। ये वक्त आप अपने लिए आराम के लिए रखें, अपने ख़्यालों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपके दिमाग को रिचार्ज होने का मौका मिलता है और दिन के बाकी काम ज़्यादा आसान और पुरसुकून होने लगते हैं। ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप ख़ुद को अहमियत देना सीख जाएंगे ना, तो आपके आसपास के माहौल के मनफी असरात ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। बस थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, और फिर आप देखें कि ये छोटी सी आदत आपकी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, और वो है कि अपनी खुशी को दूसरों के रवैयों से वाबस्ता ना करें। जो चीज़ आपको खुशी देती है उसमें फिर आप ये ना देखें कि क्या दूसरा भी इस चीज़ से खुश होता है कि नहीं है। जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जो चीज़ आपको ईज़ी करती है, वो आपसे लिंक करती है, तो डेफ़िनेटली आपका पूरा राइट है कि आप उससे खुश हों। जैसे कोई किताब पढ़ना, या कोई छोटा सा ट्रीट लेना, या चाय पीना आराम से बैठ के, ये सब आपकी खुशी का हिस्सा है। इन्हें एंजॉय करना बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखें कि आपकी खुशी सिर्फ आपके अपने इख्तियार में है।
جب آپ یہ سیکھ لیں گی تو آپ زیادہ پرسکون اور مضبوط محسوس کریں گی۔ اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے پاس ہے پوائنٹ نمبر 8، اور ساتھ ہی میرا جو ہے وہ املی کی اور کھجور کی جو چٹنی ہے وہ کمپلیٹ ہوگی۔ آپ نے سارا پروسیس دیکھا۔ اب میں گرین چلی ساس بنانے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت ایزی ہے، بہت مزے کی ہے، اور میں یہ سیزنل اپنے گھر میں بناتی ہوں۔ پروسیس آپ نے دیکھا ہے، ساری چیزیں اس میں نے آلو ڈال دی ہے اس کو تھک کرنے کے لیے۔ کارن فلور میں نہیں ڈالوں گی، وہ اس سے بالکل بھی اچھا ٹیکسچر بھی نہیں آتا، ٹیسٹ بھی نہیں اچھا آتا۔ اس کی جو تیکھا پن ہے سبز مرچوں کا، گرین چلی ساس کا، وہ آلو سے ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر آپ بازار کا چلی ساس خریدتے ہیں تو اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے، اس کے انگریڈینٹس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ویجیز اس میں شامل ہیں، یعنی کہ ویجیز میں پوٹیٹو ہوتا ہے اس میں، جو اس کے فلیور کو اور اس کے ٹیکسچر کو بیلنس کرتا ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک چیز جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ہیلپ فل محسوس ہوتی ہے وہ ہے صبر۔ کبھی کبھی لوگ جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر ہمیں چھوٹے چھوٹے ویز میں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ باتیں ناراضگی پیدا کرتی ہیں، کچھ رویے دل پر بھاری لگتے ہیں۔ ایسے میں صبر اختیار کرنا آپ کے لیے ایک طاقت بن جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر چیز کو ٹالریٹ کرتے رہیں یا اپنے حد سے زیادہ برداشت کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ فوری ریئیکشن سے بچیں اور سچویشن کو سمجھ کر اس کو ہینڈل کریں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بات آپ کو ناراض کرتی ہے تو فوراً جواب دینے کی بجائے ایک گہرا سانس لیں، دل میں اپنا سکون رکھیں، سچویشن کو انالائز کریں کہ پرابلم کہاں پہ ہے۔ صبر کی یہ پریکٹس آپ کو یقین کر اتنا مضبوط بنائے گی اور آپ کو جذباتی سکون دے گی کہ لوگ جو آپ کو پرووک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ آپ کی صبر کے طاقت کے سامنے کمزور رہ جائیں گے۔ ایک اور اہم بات کہ ہر کسی کو اپنی صفائی دینا، وضاحتیں دینا، بات ایکسپلین کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ صرف سوال کرنے کے لیے ہی سوال کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی نیت اور عمل کا علم ہے اور یہی کافی ہے۔ جب آپ ہر بات ایکسپلین کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو آپ خود کو ذہنی طور پر بہت ہلکا محسوس کرتی ہیں۔ خاموشی اور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی جینا سیکھیں، کیونکہ ہر کسی کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے سکون کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور آخر میں لیکن سب سے اہم بات، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، کیونکہ جب انسان کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو لوگوں کے رویے اتنا اثر نہیں کرتے جتنا پہلے کرتے تھے۔ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لوگوں کی سوچ، ان کا رویہ یا ان کے الفاظ، لیکن ایک چیز جو ہمارے اپنے بس میں ہے وہ ہے ہمارا اپنے اللہ سے تعلق۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں یا صرف دل میں اپنا حال اللہ کو بتاتی ہیں تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، کوئی ہے جو ہمیں سمجھتا ہے، سنتا ہے اور ہمارے دل کی ہر کیفیت جانتا ہے۔ یہاں آخر میں اپنے تمام ویورز کے ساتھ ایک ضروری بات ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ پہلے میری ساری جو ویڈیوز تھیں وہ کوکنگ کے بارے میں تھی۔ کوکنگ نہ صرف میرا روزمرہ کا کام ہے بلکہ میری اس میں ایکسپرٹیز بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوشل ایشوز پہ بات کرنا، لائف کوچنگ کرنا، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایسا کوئی چیز کروں کہ میں دونوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو آج کی ویڈیو اس سلسلے کی ایک پہلی کڑی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، یہ سٹائل کیسا لگا، پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ مجھے پازیٹیو کمنٹس دیں گے تو میں انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ موضوعات کو ڈسکس کروں گی جن کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے خواتین سے ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔